अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बहुत आसान अंदाज में जानेंगे कि तहज्जुद की नमाज क्या है, उसका वक्त कब होता है, कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं और तहज्जुद की नमाज कैसे अदा की जाती है। तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद से फजर का वक्त शुरू होने तक होता है। तहज्जुद के लिए रात के आखिरी हिस्से में उठना बहुत फजीलत वाला अमल है। ख़ास तौर पर रात का आखिरी तिहाई हिस्सा दुआ और इबादत के लिए बहुत बाबरकत वक्त है। अगर आप तहज्जुद के लिए उठना चाहती हैं तो सोने से पहले अलार्म लगा लें और फजर से पहले बेदार हो जाएं। तहज्जुद की कितनी रकतें हैं? तहज्जुद कम से कम 2 रकात पढ़ी जा सकती है। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 2, 4, 6 या 8 रकात पढ़ सकती हैं। तहज्जुद को आम तौर पर 2-2 रकात करके अदा किया जाता है। अब हम 2 रकात तहज्जुद का आसान तरीका देखते हैं। सबसे पहले वुज़ू करके किबला रुख खड़ी होती हूँ। दिल में तहज्जुद की नमाज अदा करने का इरादा करें कि मैं तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा करती हूँ। मुँह मेरा काबा की तरफ। नियत के अल्फाज ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, दिल का इरादा काफ़ी है। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलियदीन। तकबीर अल्लाहु अकबर। रकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। तस्मीअ समिअल्लाहु लिमन हमिदा। तहमीद रब्बना लकल हम्द। तकबीर अल्लाहु अकबर। सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। तकबीर अल्लाहु अकबर। तकबीर अल्लाहु अकबर। सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। तकबीर
اللہ اکبر. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تکبیر. اللہ اکبر. رکوع میں 3 مرتبہ. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. تسمیع. سمع اللہ لمن حمدہ. تحمید. ربنا لک الحمد. تکبیر. اللہ اکبر. سجدے میں 3 مرتبہ. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. تکبیر. اللہ اکبر. تکبیر. اللہ اکبر. سجدے میں 3 مرتبہ. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. تکبیر. اللہ اکبر. تشہد. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 رکعت نفل نماز مکمل کرنے کے بعد اب ہم تہجد کے بعد پڑھے جانے والے چند مسنون اذکار اور دعائیں دیکھتے ہیں. یہ ایسے اذکار ہیں جو پڑھنے میں بہت آسان اور مختصر ہیں لیکن ان کی فضیلت اور ثواب بہت زیادہ ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. ساتھ ہی ان کا ترجمہ اور فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لا شريك له إله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد۔ 2 رکعت نفل نماز اور اذکار مکمل کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ خاص طور پر رات کا آخری حصہ دعا اور عبادت کا بہت بابرکت وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ اسی لیے اس بابرکت وقت میں دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے۔ اب ہم ایک بہت جامع اور خوبصورت دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور ہر اس برائی سے پناہ مانگتے ہیں جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اسی لیے یہ دعا بہت جامع ہے۔ آئیے اب یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔